Lottie. You nice life, you nice life, you nice life, you nice life. Hello kids, it's your mom again. Today is April 15, 2023 and we are going to the beach with our two fur babies, Lottie and Kobe. So, first time nila nga maligo yun sa beach. Si Kobe actually dili niya first time maligo og tubig. I mean maligo ng swim kay naman may portable swimming pool dati for Kobe, pero karon si Lottie tan-aw na to kung kabalo ba siya mo swim. So, yeah. At this point, padulong namin sa mismong beach. So, ang pick-up point namin is ang Waterfront Hotel. Nakalimutan ko, I think 1,700 binayaran namin per head para dito. So, kasali na yung boat transfers from Waterfront, padulong beach, then beach pa uli ng Waterfront, and then yung pera, yung 1,000 yata consumable for food from their canteen or restaurant. So, sulit na rin for me. Around 15 minutes lang yung travel time from Waterfront papunta ng beach, and haggard na kay Kugnawang guys. So ayan, bababa na yung mga fur babies. I think sila yung fur babies lang at this boat trip. So maraming nakyutan sa kanila. Nihapit pa ito pangihi ang buang. Syempre. Pakugos na lang kay mami, kay daddy. Pakugos. Nagpakugos. Dad. Look at me, mommy. I'm at the beach. Yay. Baby is at the beach. What is this sorcery? Ay, kapoy na si Bodong. Tapad na lang siya kay mami. Kapoy naman kumi. Daddy's eating. Na pinagbabawal na food. Let's go. Let's go. Let's take a stroll. Come here. Come here. Dili daw siya, Dad. Ihi sa daw. First order business. Amo ang cottage. Amo ani cottage, Dad. Double kill. We weren't able to purchase a retractable leash. So, yan na lang yung ginawa. We made use of the leashes that we currently have. So, ayan. Pinagdugtong na lang namin siya, guys, para mahaba-habang lakaran or makadagan pod og taas-taas ang mga babies. Hi! Come here! Come here! Come here! Come here! What happened to your face? What happened? Don't eat the sand! Don't eat the sand, Nap! Lottie, no! No! Daddy, ginain! Nakaguy, ano? Daddy, that's my daddy. That's my daddy. That's my daddy. That's my daddy. Nag-eat ganing sand. No! Don't eat the sand lagi.
Don't eat. What are you eating? Mami, dito siya padulong daw. Oh. Palayo. Balik siya sa iyang ano. Asa padulong si Budong? Ay, dira day. Basta kita sila, asa sila gusto mo to. Ang isa lang, ang iboy ah. Kaya mga dagko naman mo. Ano? So, medyo first time ni Lottie mag-explore og dagat. Amazed kayo siya unsa ng mga baho, unsa ng sand. Although this is not the first time nga nakatamak si Lottie og sand. Pero amazed lang siya kay mas taas ang yang exposure diri. Come here. Come here. Come here. Come here. Ang mga simod ani oh. Uy, simod pa na. Ano, tagay na. Oh, water sa. Ito, drink water. Yaman na. Come here, ah. Drink water. Hey. Water. Naigo na po. Nagikapoy na sa angkol. Uy. Ang kobe. Sa kay Kobe. Uy, yata kay Kobe. Ikaw sa si Kobe. Ikapoy na may Scooby Dad. Good. Bus na eh. Sit. You're so pretty. Ah. Ay sus. Pretty man ito. Uy. Kobe. 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 Hi. Doon, doon. Ayun. Anong tani kay? Mana sila? Ang bola dar, ang bola.
Dahan-dahan ang butang. Si Lottie, first time ang good. Sa dilig ka sa... Madali na ano. Dad, DJ si Lottie. Yay! 2, 3. Out si Lottie. Mami! So, after ng first trial namin, grabe kay si Lottie, artik ayo eh. Pero naningkamot po jud siya og langoy-langoy, bisag sige siya katuwad. So, after nung first trial, nag-quench muna kami ng thirst, and also with the babies, painom po naman sila water. So, sila trapo-trapo sa ilang tuwalya para mauga. Especially Lottie. I also brought this bubble maker, bubble wand sa trip, pero wala dad ma. Maman unta yung favorite na toy ni Lottie. Hello. Yan mag-away. Uy. Asa ka po nagselos na? Lagi, kay daddy lang, kay daddy. Ayaw mo pag binuang ni Riba. Sibudong, sige butas mo dong. Undan pa kasi sa tiyan niya. Gi. Uy eh. At ba ilang? Ba naman asa? Ilang kapoy na siya. Uy, ga. Ay, kayawang budang ay. Kayawang budang ay. Kapoy na. Wala munday. Mami. Dito sa amin. Sa silotipod. Tama na kay kupoy na kabukat sa sila. Dad. Bukat na din silot tubi. Hello, I'm Mommy and Lottie. We are at the beach. Mommy and Lottie are at the beach. Mommy has a big tummy. Kobe wants to go with us. Wala gila, nasuko na. Kambyo ta, imaha si Lottie. Si Lottie kaya di mo siya masalom. Get Lottie. Sa akin ka dong.
Ubi man ang among swimmer. Nag-swim ako sa swimming pool sa balay di may. Kobe had some training man good. Lottie doesn't have any. No. Wala na kaila si Lottie kay Kobe. So kailangan nang ipalayo. Si Kobe. Up. So, ang name ng beach na to is Camas by the Sea. It's in Samal and one of the few beaches here in Samal na nag-a-accept ng fur babies or ng dogs or cats. Where's Kobe? He wants to be with Lottie, but Lottie doesn't want to be with Kobe right now. So, at this point, binanlawan ko na yung mga bata, mga fur babies namin. So, una with Lottie, grabe, daghan, kay namilit sa ilahang lawas kabalas. Medyo nag-regret jud ko aning anong ako sila gipadagandagan sa sand. Pero sige na lang, for the experience sa mga babies. Pero laban, ako rin nagligo sa ilaha. Grabe gid kay dugay, kay pinahuman og ligo diri, nagbanlaw. Kay ang ilahang mga fur, daghan kay nanulod na mga sand jud. Grabe gid. I brought their shampoo with me para magamit nila malamang. Di pang good pwede na bisag unsang shampoo lang or shampoo nga pang human ang gamiton for the dogs. I also brought this pang punas nila. Actually, pang car wash ni siya, pero gigamit ako sila kay very useful po jud siya. Dali na kay mapiga, and then mauga gyud dayon sila if kaniya akong gamiton. Of course, I also brought their cologne with us kay para pod mahumot-humot, and then suklay na pod kadali lang, bahalag kadali lang. So here I had to carry Kobe and bring him with me kay grabe sige gid siya og saok ani guys, sige siya sagit bark kay wala siya nag-uban kay mami. Either gusto niya mauban kay Lottie or gusto niya mauban kay mami, pero it turns out nga gusto gid niya mauban kay mami kay pag ako'y mawala sige siya sagit. We're hiding from Kobe. See? Do you hear Kobe? You wanna go?
That's Kobe. I don't know if kay Kobe o Lottie lang ni siya applicable, pero every time after ligo yun nilang duha, di gyud magkailhanan sila, especially Lottie. She won't recognize Kobe's smell, siguro tungod kina-wash out na sa ligo. Manang malita kay siya after ligo kay Kobe, di siya kaila. So we had to separate them para walay dumog. Sit na lang diri si Lottie, kisamukan man si Kobe. Oops, no ha? Sit. Sit. Good girl. Oh, ikaw ra pud ato nagapangakong. Don't bark ha. Panginig naman gaya. Pen na, idol na. Try. Ana siya. That's Kobe lagi. No, Kobe lagi na. No. Right? So as mentioned, yung food dito, from the consumable namin siya na entrance fee. I think we paid 1,700 each. And then 1,000 doon is consumable. Pwede sa na nang American. But dili sa swimming pool area. Dili ay mag-away. I think water. Hi, Bob. Hello. Where are we right now, Bobby? Chemas. I don't know what it's called. How to pronounce it. Bob. Do you wanna say to them? Do you wanna say to mommy? Okay, mommy. If you're hearing that one, it's Kudot. That's Kudot barking. Asa siludat ko? Sa puyo ra masiludat ko. Si Kudot manggid katugon makara siludat. So they have this free kayak sa beach. We wanted to try pero tanawa na lang. Very malas. Points.
Bored na kami sa beach. So, pumunta kami dito sa kanilang fresh water. Ay, hindi siya fresh. Kumbaga, hindi siya salty. May dalawang swimming pool kasi sila. Itong non-salty and then may salty din na swimming pool. So, dito kami ni Bobby. And then, gitali lang namo ang mga bugoy sa my cottage. I had to always go back kay Kobe kay Saba kasi Kobe guys pag biyaan ako siya sa ako agad siya murag nag-ambot murag naga-mark ba yata ang term ana is marking on me basta tigid siya mahimutang basta wala ko siyang pananaw bisag mutago lang ko sa ilawom sa tubig or bisag mga 1 meter away from him hilak na dayon siya. Gray. Ay! Sleepy, nagit kayo siya dad. Daddy, very grumpy. Sleepy na kayo. I'm just here. This is my very clingy baby. Tanaw ko siya, pagwasa. Tara na. Hello. I'm sleepy. Wala na kayo makan bro. I'm sleepy. Daddy. It's very sleepy. It's very sleepy. Daddy. Wala na silang energy kasi naubos sa beach. Yeah. Ang amahan nagatiman sa mga anak.